बाबा ईश्वर अपनी थैंक्स दे ऐसे हालेलुया अपनी के वर्शिप को ऐसे कमान हालेलुया ini datang ke ini datang ke berdoa dulu कमान thank the Lord हालेलुया ईश्वर के थैंक्स दे हालेलुया चुपचाप तो कोई भी हालेलुया ईश्वर के थैंक्स दे say thank you Jesus ईश्वर के थैंक्स दे तेरा goodness करने तेरा blessing करने तेरा healing करने तेरा शांति करने अति पिछी मानो शांति नहीं ले तेरा लाइफ के शांति नहीं पिछी मानो बीमार दे ऐसे पिछी मानो खा बोले नहीं पिछी मानो पीती बोले नहीं पिछी मानो थकी बोले नहीं होले भी ईश्वर अपनी के पिछी करो बराबर आज अपनी के ईमान bless किया से ईमान आशीर्वाद से say thank you Jesus ईश्वर के thanks भी ईश्वर के thanks भी कमाल अभी का लाइफ के पिछी रीजन से तेरे thanks बोले पिछी रीजन से चुपचाप बताइए भी यीशु के थैंक्स भी यीशु के थैंक्स भी कमाल हालेलुया ताकि थैंक्स भी यीशु के थैंक्स भी Bapak Isu, apni lगा बचाkan के अपनी आजी लगा खबरें दिया करने अपनी थैंक्स दिए सीगा बाबा ईश्वर अपनी लगा बचाkan के अपनी ठंडा तक के कपड़ा लगा बोले दिया करने अपनी थैंक्स दिए सीगा बाबा ईश्वर अपनी लगा बचाkan के आजी तक हॉस्पिटल दे पहुंचे बोले दिया नहीं सीरियस बीमार हो बोले दिया नहीं इनका दुख लोग बोले दिया नहीं बाबा ईश्वर
itu karena apni ke bishi thanks di ase bishi manu tu mori bole rukhi ase oxygen te thaki ase life tu graveyard te jabole rukhi ase hole bi ami khana ka ishor ami khana ka baba ishor tuman bhal ase ekbar bhabna kori sabi to apni ke kiman morom kori kena aji tak apni ke bachai kena rakhi disle ताकि थैंक्स भी बोले चुपचाप न बोलिए ताकि थैंक्स दिए थैंक यू बाबा बाबा आपने के विशेष थैंक्स दिए सब मानव को बोले पालतू ना पालतू बाबा अभी मौन तो अपनी के विशेष थैंक्स दिए अपनी विचोड़ लगा डायरेक्ट के प्रार्थना करी भी आपने कितने का थैंक्स दिए सो just thank him hallelujah thank you thanks to be so mother come on hallelujah baba is so happy thanks yes प्रभु यीशु अपनी so blessing करने बाबा हमें हमारा जीवन से अपनी दिया प्रभु यीशु अपनी के धन्यवाद दिया से हमें हमारा church members का हमारा life करने हमारा जीवन करने God hallelujah अपनी के विशेष thanks दिया से बाबा ईश्वर अपना नाम को महिमा दिया से बाबा ईश्वर अपना नाम को ऊंचा दिया से प्रभु यीशु अपनी विशेष थैंक्स देना धन्यवाद देना इधर प्रार्थना यीशु क्रिस्त का नाम से एक तमाम बनी से आमेन आमेन तो बोलो और ये विशेष बहाना से अपनी खुदाई प्रार्थना करते हैं कि पूरी के ना इधर बाइबल पूरी के किताब पूरी का पास्टर शान लगा इधर सेकंड बुक ऐसे विशेष दाम भी नहीं है only 250 rupees इधर बड़ा अपने खान के encourage किया से अपने खान किसा बिसी बस्तु देमान किसा पहलाए इधर बड़ा किले इसोर लगा काम की देवला होना इधर बड़ा सब किनी इधर किनी भी होना church मनोगे किनी भी plus अपनी बिखा भी दे because अपने खान 200 copies आने के ना से 200 copy नंबर pastor पर बताए के ना से इधर बड़ा अपने खान सब भी किम किमान बिखा बोले पड़े इधर अपने नाम बोले last day price दिलते हैं अपने खान के ओके दुबरा अपने का पास्ता दोस्ता की बात लोग जाओगे मरे से लोग जाबी चर्च को तो माँ पीछे से और अपने का दिखाई दी भी ना 250 rupees 250 तक आसे दुबरा अपने का के तो रिक्वेस्ट किया से सब मनुष्य के भी ओके हालेलुया सब मनुष्य भी किनी भी दे तो किना भी और दिखाई दी ना परिचय बोले दिखाई दी ना अपने का के encourage किया हालेलुया ओके तो ये जगह दे दो ओके अभी खान देखिए लोटे पार्टनर एक तक बोलो अभी खान संडे स्कूल खान और यूथ सर्विस खान और अम्मा गिरजा पापा गिरजा इधर खान की शुरू बोले पार्टनर कुरिया से बोले भी या omni grown तो ये का विशेष स्प्रेड कुरिया से और खान एक और इतने बोले नहीं बोले भी इन्हीं का होगा जाने ये प्रार्थना से रखी ऐसे और अभी खान काली जैसे काम बोले ऐसे गोदाम ना एक तो गोदाम बना बोले ऐसे हमें खान जो संडे स्कूल के सामान किसी बोटा होता है तो जैसे ट्रांसफर करेंगे so that हमें खान संडे स्कूल आराम रख बोले पारो संडे स्कूल भी हमें खान I think 2 साल संडे स्कूल भी पुराना है माचा खान तो सब बहुत इजी हो गया है दूसरा संडे स्कूल चॉइस और अपने के विशेष थैंक्स के प्रार्थना करियर से हमें खाली जो गोदाम बना हुआ है तो गोदाम बाबा इसको ये तो लगा अपने अपनी ब्लेसिंग और आशीर्वाद दी प्रभु यीशु के विशेष थैंक्स के आपसे धन्यवाद प्रार्थना करियर से आपने लगा खूब पर bless you be Lord God hallelujah oh Jesus Lord I'm the power of the Holy Spirit बाबा विशेष धन्यवाद hallelujah यीशु के नाम में Amen. Amen. Praise the Lord. Okay. I'm going to offer it to the Lord.
Hallelujah, hallelujah, Papa Iso. Abdi bra dito mabrakan loko. Long life rakitya oporde. Aro sal noton de ja oporde. Amakan kam puraso te abdi bra bless kurikina. Kun bra ek taka holabi tui taka holabi abni nam bra tishe. Oh Papa Iso amakan to tu tishe holabi. Abdi bra heaven te tahor banai dibo. Hallelujah ito bra. Baba Iso, amakan hatet na takadan de saban o kurigila tagilebi isur nambra. Amaka ito abini hatte kitya tije ito sabalaga saban hopo aro ito bra abini laga kam dangor kurikode. Ito buisa abini bra saba kuri dibi. Aro mon pitor de kun dibone na tagigina absos bra poi tagiyase. Hallelujah abini bra janiyase ito kon lokopi. Ahatin te amakai kilo ki milay gina dibone da kon lokopi place kuripi. Hallelujah ito baba. Ito buisa do abini nambra. Sapa puri gina abini hati ti gina isur laga nambra mangiyase. Amen. Hallelujah. अच्छा अजी अभी कल चर्च डे मुतुन मनुआइसे इसी बारे से अगर मुतुन सदी गुरिना से अजी गली बारे सदी गुरिना से एक और नेगा थर्ड ने कहते खराब हो गए नेगा थर्ड चले बोले एक बार तो चर्च डे न्यू मैरिड कपल ऐसे दुबरा इसो बरखान की ब्लेसिंग दिवी आशीर्वाद दिवी विजडम की विषय इम्पोर्टेंट ऐसे अरु ईश्वर लगा मरम दे होदाय की बोले अरु ईश्वर लगा ब्लेसिंग दे होदाय बिरा बोले ना के लोगे अपनी खान लगा हाथ मिला बोला हाथ खड़े प्रे को भी अपनी खान नाइश ओके हालेलुया बाबा ईश्वर प्रार्थना किया से my brother supporting brother आशीर्वाद बाबा ईश्वर अल्लाह भाई जी होदाय blessing you. Lord God, you are the Lord. Love you so. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, William. Okay, kita power ya. Okay, kita berapa habis na? Okay, na power भी दे ज़्यादा दे किने बोलाई ना जाए किने किने जाए Okay, और आपने पैसा ना आए भी it's okay. Next week भी दिवो बड़े बोले एक महीना लगा भीतर दे दिली भी इसी तेरे में होगी ना. Okay, अब बोले भी नाम लिखी लो भी आपने लगा. Okay, thank you so much. I भी अभी तक offering उतर है ना. Okay, double offering वो ही ना करते. I भी ईश्वर को था दे जाओ. अभी kan Bible आने से पहले इधर लगा Bible बुलाओ और ईश्वर को था दे जाओ. अभी प्रार्थना करें. स्वर्ग में थका बाबा ईश्वर अपनी विशेष थैंक्स दिए से आज भी एक बार अपनी लगा जगह दे हमें खड़ा करेंगे ना. अपनी लगा बचा खान के अपनी लगा कथा ही कबले ऐसे प्रभु यीशु अमी लगा इच्छा न होए अमी लगा भावना न होए बोले भी अपनी लगा इच्छा अपनी लगा भावना अपनी है की को बोले मुना से अपनी लगा बचा खान के तो भी और तहन की के रहता का लाइफ दे इतने जोड़ा बोले दी विशेष थैंक्स देगा ये तो प्रार्थना यीशु क्रिस्त का नाम पे मांगे ऐसे आमीन हालेलुया ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें आज शेयर करने कौन थका दो ईश्वर लगा आत्मा बरा अभी kan किनेगा लीड करे किनेगा चलाए itu लगा लो शेयर करने मना से ईश्वर लगा आत्मा ना माने ईश्वर लगा पवित्र आत्मा बरा किनेगा अभी kan के चलाए और किनेगा अभी kan जुदी ईश्वर लगा आत्मा बरा बेराई से बोले ठीक ईश्वर लगा इच्छा बरा बेराई से बोले अभी kan लगा लाइफ ते बिसी ब्लेसिंग दिखी बोले पड़े वो बोले बिसी मानो लगा लाइफ पे ताकि ईश्वर लगा ब्लेसिंग देखी जाए किने माने ताकि ईश्वर लगा पवित्र आत्मा ब्रा निबरा ब्रा ईश्वर लगा इच्छा ब्रा निबरा ब्रा
তাখানটো ইতিয়াবি স্ট্রাগল কৰি আছে দুখ কৰি আছে ঈশ্বৰটো আপুনিকে দুখ পাবলৈ দিবলৈ ইচ্ছা নহয় দে কিন্তু জানিব লাগে বেছি মানুহ আমি খান ভাবনা ও এটি ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা আছে দুখটো ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা আছে নহয় দুখটো ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা নহয় ক্রস পৰা যীশু খ্ৰীষ্ট ক্রসে মাৰ খাই দিয়াৰ পৰা তাই আমি খান লগা দুখ বি সব হৰাই দিছে আৰু আমি খানকে ধন বনাই দিছে কৈছে আমেন হালেলুয়া হলিবি আমি খান আজি বেছি মানুহ তাহান লগা লাইফতে সাকসেস হোৱা নাই আশীৰ্বাদ হোৱা নাই ইত্যাদি প্ৰব্লেম দে থাকি আছে দিগদাৰ থাকি আছে কিলে মানে তাহান ঈশ্বৰ পৰা কি কৈ আছে ঈশ্বৰ পৰা কোনে আহিবি কৈ আছে তাহান তাতে নাহি না আলাগ ৰাস্তাতে বেৰাই আছে ইটোৰা আপুনি যদি হসা পৰা আপুনি আজি পৰা লৈ না 2022 আছে জানুৱাৰী আপুনি জানুৱাৰী পৰা লৈ না দিটো এক সাল আপুনি ঈশ্বৰতে বেৰাই আছে ঈশ্বৰ লগা কথা পৰা কি কৈ আছে ঈশ্বৰ লগা আত্মা পৰা আপুনি কি কৈ আছে আপুনি যদি আপুনি ইটো পৰা বেৰাই আছে আপুনি লগা লাইফতে বেছি চেঞ্জেস খান দেখিবলে বেছি ব্লেসিং খান দেখিবলে আমেন হালেলুয়া কিলে আমি নিজৰটি আমি লগা লাইফতে এইটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছিলো আমি এনে আন্দাজ পৰা আপুনি খানকে ডায়লগ কৰা বলে আমি নিজৰ লগা লাইফ কি দেখিছে আমি ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছাতে কিটা বেৰাইছে আমি লগা লাইফতে ব্লেসিং খালি পইচা লগা ব্লেসিং হয় আলাগ ব্লেসিং খান বেছি ঈশ্বৰ পৰা দিছিলে বলে কিটা ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা নকৰিলে আমি খান দিগদাৰ হৈ যায় দুখ পাই যায় প্ৰব্লেম দে লোক পাই যায় ইটোৰা কিমান মানুহ ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা দে ঈশ্বৰ লগা আত্মা দে বিৰাবলৈ আছে চাব ওকে আপুনি আৰু মই কাৰণে আছে দে এইটো কোন কাৰণে দে আপুনি আৰু মই কাৰণে আছে পুৰা আমি এনকাৰেজ কৰি আছে আমি কোনবা পইণ্টছ খান দিবলৈ মন আছে এইটো পইণ্টছ খান আপুনি লিখিবি সো দ্যাট ইউ উইল আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইটোৰ পাৰ্সিয়েল গলে আপুনি খান পেন পুৰা আপুনি লগা ডায়েৰী আছে গলে লিখিবি এইটো পইণ্টছ খান বাইবেল ভাৰ্স খান লিখিবি আৰু বৰ্ডে যাইনা চাবি এইটো ঈশ্বৰ লগা কথা আপুনি কি কৈ আছে আমেন হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড Bible de ami khan ke Psalms de hoya se the Lord is my shepherd na amen the Lord is my shepherd so manu dubido the Lord is my shepherd amen to ishor tu bhera khan ke sai dia laga ishor ase bujido amen hey kiman manu Psalms 23 jane Psalms 23 kiman manu jane আপনি কিতাবি ভাল পৰা পঢ়িছিলা কৰা নাই Psalms 23 চাবিতো আপনি পঢ়ি চাবিতো Psalms 23 ইমান ব্লেসিং আপনি ইমান খুশি পাব না আমি এক্সপ্রেস করে না পারে আমেন আমি মন দুখ থাকা টাইমতে না আমি আপনি নিজের লাগা কথা আমি মন দুখ থাকা টাইমতে আমি বেশি চিন্তা থাকা টাইমতে নহলে দুখ থাকা টাইমতে ফ্যামিলিতে আমি Psalms 23 পঢ়ি আমেন হালেলুয়া কিবা আপনার লাইফে কি হয়ে আছে এইসব কি হয়ে আছে আপনার লাইফে কি লেখা হয়ে আছে we don't understand নুবুঝি আমি আরে আপনার লাইফে কি লেখা হয়ে আছে ঈশ্বর আমি খালি ঈশ্বরের উপরে কোশ্চেন করি বলে বি বাইবেল কইছে the Lord is my shepherd যিশু তো আমি লাগা shepherd আছে আর তাই কোতি আপনি কি লিড করব তাই কিতিয়াবি বিয়া জায়গাতে দুক জায়গাতে লিড করব আমেন হালেলুয়া The Lord is my shepherd, I shall not want. আমি কিতিয়াবি ঈশ্বৰ লিড কৰা জাগাতে আপুনি কিতিয়াবি লেক নকৰিব মানে কমতি নহব কৈছে আমেন আমেন যদি আপনি ঈশ্বৰ লগা লিডিং পৰা ঈশ্বৰ লগা কথাতে বেৰাইছে গলে আপুনি লগা লাইফতে আপুনি লগা জীৱনতে কিতিয়াবি কমতি নহব আমেন হালেলুয়া কিতিয়াবি লেক নকৰিব খালি পইচা লগা কথা কোৱা নহয় দে আমেন খালি পইচা লগা আমি কথা কোৱা নহয় আছে যদি হিব্ৰু দেশে আমি হিব্ৰু বাইবেল হিব্ৰু নকব বলে হিব্ৰু দে চাইছো তাতে বেছি ডাঙৰ ৰুট ওয়ার্ডস খান আছে ইদুরা খালি যদি টাকা পয়সা লগা ব্লেসিং লগা কথা নহয় আলাপ বেছি ব্লেসিং লগা কথা কৈ আছে আমেন কিতিয়াবি আপনি হিলিং লেক নকৰিব আমেন আমি কান থাউজেন্ডস অফ পয়সা আমি কান ডক্টৰেটে খিলাই আছে বলি ভাল নহয় you were not led by God you were led by your own thoughts hallelujah কোনবা মানুহ বিমাৰ থাকা নাই বলি বিমাৰ হৈ যাইছে দবাই খাই গেল recently আমি কান
brother এনেকা হৈছে ইটো পুৰা wait on the Lord ঈশ্বৰ কি ৰখিবি ঈশ্বৰ কি কৈ আছে এইটো শুনিবি মানুহ কি কৈ আছে এইটো নুলবি বুজি আছে মই কি কৈ আছো আপনি লগা লাইফতে আপনি দুখ পাবলৈ মন নাই বলে just wait on the Lord ঈশ্বৰ লগা কথা আপনি কি কৈ আছে এইটো কাৰণে ৰখিবি ফাৰ্ষ্ট ইটো পিছতে মানুহ লগা কথা কি লবি আপনি ইটো কোৱা নহয় মানুহ লগা কথা মানুহ লগা কথা কি লবি ফাৰ্ষ্ট ঈশ্বৰ লগা word কি কৈ আছে ইটো কি ৰখিবি unnecessarily আপনি খালি ইমান পইচা thousands পইচা আপনি ডক্টৰ দি পেলাই আছে Last time we उपाय नापाय बोले यही ईश्वर होते हैं है ना सब पूरी लोइसे दवाई पूरी लोइसे डॉक्टर पूरी लोइसे सब बाहर निकले लोइसे हुआ नहीं तो लास्ट दिन ईश्वर होता है लास्ट दिन होए फर्स्ट दिन ईश्वर होते हैं ना आमेन ईश्वर की वजह से ईश्वर पर डॉक्टर ने कभी बोले यू गो टू द डॉक्टर हमें तो कहा बोले डॉक्टर ने ट्रीटमेंट होगा हमें निजोर भी जाए तो डॉक्टर बेसी रिलीजियस मानव बोला आपने के डॉक्टर ने ना ये सब ये विश्वास करो ये तो रॉन्ग असले ये तो बुद्धि है डॉक्टर इज फ्रॉम गॉड मेडिकल साइंस इज फ्रॉम गॉड इज ऑल राइट नो मेडिकल साइंस हालेलुया अभी तो कहा है आपने डॉक्टर ने ना भी ट्रीटमेंट नौकरी भी दवाई टैबलेट ना भी टैबलेट खले बाप ऐसे कुनबा डिनोमिनेशंस का नहीं है बोलो यू एट मेडिसिन अपनी दवाई भी खाबी डॉक्टर ने भी जाबी डॉक्टर विल काउंसल विल होले भी फर्स्ट अभी कोबले मन আছে के लिए अपनी लगा लाइफ में अपनी स्ट्रगल पर से अपनी लगा हेल्थ दे अपनी लगा हेल्थ प्रॉब्लम दे अपनी गांव के भी बीमार तो भाल होना है के लिए ऐसे बोले अपनी ईश्वर पर खुद लिंक पूरी ऐसे अपनी ए कम ऑन आई भी अपनी गेती न जाएगी ना अपनी उल्टा रास्ता गए तो और उल्टा रास्ता जाबरा पैसा भी खर्चा करिसे गांव के दुख भी पाइसे ओके और भाल भी भाल होना है तो की लाभ होइसे Hallelujah. Itu berapa? Kami kan always. Padahal kami kan jadi boleh. Isor lagi kota. Kami kita koi aja. First itu kita rugi. Last day isor nabi sareke. Mesti mana kami kita pratha request. Pastor pratha kita ni dia last week ini. First day isor sareke. Amen. Hallelujah. Aro kami kan shepherd. Kami kan kita jubor tosti. Kita ni lead nukuri deh. Amen. Na? itu गधा के मतलब का तानी का लोग जा दिखे से दिखा है दोंकी गधा दिखे से दिखा है दिमाग में तो गधा नहीं होता तुम गधा पहले ली आसाम से ऐसे दिखता है दिमाग में तो हमें आज तक दिखाने नहीं गधा तो ना ताकि तानी वो लगे निकाल से जबरदस्त तानी वो लगे निकाल से तो शीप खान जो निकाल दो भाई और हमें कहना शेपर्ड अपनी के रोशीना गुलारी ना बंदी ना जिसु kita भी नतानी बोले अपनी हमें अपनी नौकरी को बोले भी दला कथा नमाने को बोले भी ताई अपनी के रेस्पेक्ट दे kita भाई सब भाई तो कुरी भी कोई अपनी नौकरी ना नौकरी ले तुम्ही के गोला ना रोसी बांधी ना तानी के ना दुख बोले बोले इनका तो हो जाए सो हमें ईश्वर अपनी ला चॉइस के अपनी लगा डिसीजन के रेस्पेक्ट दे हमें हालेलुया तो अभी मैं मैसेज दी थी अभी हाल है तो अपनी लगा शेपर्ड जिसु तो अभी खान के लीड कुरियास तो आई भी तो बोला पीछे पे शेपर्ड तो आगे जाए दे शेपर्ड तो आगे जाबो और शीप खान संकुली खान नॉट संकुली बेरा बच्चा खान बेरा खान तला पीछे जाए लगा मिस्टर वर्ड पे पर संकुली गेले इन्हें गुड पूजी लोग भी अपनी संकुली बोले शेपर्ड को है शीप के बस हालेलुया हालेलुया अपनी होसा पूरा लाइफ पे अपनी लगा लाइफ पे ब्लेसिंग दिखी बोले बन जाए बोले ईश्वर लगा कथा की वजह से इबू के रुकी भी ईश्वर लगा कथा की वजह से अपनी के इतने माने भी आमेन हालेलुया और हमें गारंटी बोले हमें गारंटी ले हमें जो हमें लगा लाइफ पे हमें एक्सपीरियंस करिसे दो हालेलुया इसी मतलब समझा लाख के फैलाई का बीमार डालना Bible से कोई ऐसे Romans chapter 8 verse 14 में कोई ऐसे मैं इधर points करते आ रहे हैं उनकी Bible verse कर भी लिखी Only those people who are led by the Spirit of God are children of God. कौन खान ईश्वर लगा आत्मा पर ईश्वर पर लीड पुरिया से इताई का नहीं ईश्वर लगा बच्चा से Amen. That means it's a Christian मनुखान की prayer.
Hallelujah. Christian মানুহ সদায় ঈশ্বৰৰ লগা আত্মাৰ পৰা কি গৈ আছে এইটোকে ফলো কৰি গৈছে and they are the children of God. Hallelujah. Hallelujah. Itu bra apni and moi it's very important ami khan ke ঈশ্বৰ লগা আত্মা লগা leading de bida bole kan ami khan kare itu beshi important ase kile apni you never know what comes apni লগা life me ki aaye ase age de na apni লগা age de ki ase apni na jane ko right na jane tum bhi I mean no one knows idia James telescope ekta banai na ase kali moi sai thakise itu ami khan past te ki hoise itu sabole pare ko but I don't believe हो बारे अगले में आमी बिलीव करे आमी का की जाने जिसु पुस्तक में दिखो बारे बोला कि ने पृथ्वी बनाई है ने का दिखो बारे बोला साइंस पर विषय किबा किबि कथा करे আছে अगले में आमी दिने बिलीव करे मानलो ते मन पावर नाही मन ताकत नाही सो बोले अगले तो अलग कथा আছে कि सारे डिस्कस करेगो अगले में अपनी के मैं तो बोले मन से अपनी लगा लाइफ में आज किबा प्रॉब्लम था दो किबा दिक्कत है तो अपनी सक्सेस हुआ दो लाइफ में इत्यादि किबा ठीक ठीक नहीं हुए दो दैट मींस अपनी इत्यादि ईश्वर ब्रह्मत्या जगह ले अपनी जाने अपनी ईश्वर खुद ही आई कुछ अपनी आहार है कि कुछ भी कुछ अपनी बोलते तो लगा ऑपोजिट दे जाइसे इतुबरा अपनी दिक्कत पायस बोले भी अपनी किया ईश्वर क्वालिस ना अपनी कुरिले अपनी लगा लाइफ में अपनी ब्लेसिंग ना kita boleh na lagi apni takat lagai na blessing pa boleh bisa mo na lagi itu automatically ahe jabo hallelujah ami ko na itu isor laga uthate ke ase apni psalms 23 pule tale likhe sto amen surely so mala boile surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell and I will dwell. And I will dwell in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Goodness to Hebrew they have this the soul of blessing apni ke bisare ke na ahi ko. Amen. Amen. अपनी लोग blessing bisare ke na ahi ko, paisa bisare ke na ahi ko, काम अपनी लोग bisare ke na ahi ko. Amen. Hallelujah. अपनी के bisare ke na ahi ko. You don't have to go and seek for money and jobs. Hallelujah. ईश्वर तो इमान भालास ना हमें express बोले ना पड़े ईश्वर लगा miracle हमें निजोर लगा life ने मन लगा life ने हमें देखिए कितना ताकि ईश्वर के विश्वास करीना ईश्वर का इच्छा है बिराई से amen amen इधर अपनी लगा life ने अपनी ईश्वर लगा भाव ईश्वर लगा goodness दिखिए ले पहुंच जाएंगे ईश्वर लगा आत्मा में अपनी क्रिया बोला amen ईश्वर की वजह से इतो क्रिया बोला के ईश्वर लगा इच्छा से की बोला के amen okay पहले भी ईश्वर लगा आत्मा प्राप्ति के लीड नोकरा आगे दे किबा वस्तु खान you should stop किबा वस्तु खान अपनी रुकी बोला के अपने लगा लाइफ में अपने लगा जीवन में ईश्वर लगा आत्मा दे अपनी कितने जबले पड़े वो जितने किबा वस्तु अपने लगा लाइफ में अपनी रुके रुखाबो ओके नोले अपनी confusion से ताकि वो की प्रभु ईश्वर लोग जाबो ना इफले जाबो ना किने प्रभु इधर I mean कुछ points खान अपनी के दिबो okay number 1 I can't follow a culture that does not follow God hallelujah इधर कोई ऐसे अभी तो चुंदु मनुखा ईश्वर लोगों ने follow नकरे ईश्वर लगा इच्छा लोगों ने follow नकरे ईश्वर लोगों ने न जाए इन्हें का मनु लोगों ने अभी follow करो ना पर विषय मनु अजीब क्रियास Christian खान इधर क्रियास ईश्वर प्राकी क्रियासे इधर follow नकरे ना मनुखान की क्रियास इधर क्रियास तो बाइबल दे सब आएगी बाइबल दे की क्रियासे Exodus chapter 23 verse 2 दे क्रियासे सब मनु अपनी पारिशी बोले लिखी भी अभी पूरी देखो Exodus chapter 23 verse 2 दे कैसे do not follow the crowd in doing wrong do not follow the crowd in doing wrong विषय मनुखान की कुरियासे इतु के फॉलो न करे भी जुदी थाकान गलती काम कुरियासे अपनी जानिया से तो गलती आसे तो ठीक ना है नंबर 1 इतु अपनी स्टॉप करे बोला दे
চব মানুহ ঘূৰি আছে আমিও ঘূৰিব না আমি খান এনেকুৱা আছো না হয়নে নহয় এই তোমাৰ আপুনি খান কি কথা ঘূৰি আছে লোক বুজি চাব আজি কৈ ড্ৰেছ ইমান ভাল লাগে চাবি মানুহ ঘূৰি আছে তো আমি খান কি ঘূৰিব মানুহ চাই আছে আমি খান কি যাব এনেকুৱা ঘূৰি যাব ইটো বেছি ভুলতি আছে দে ঈশ্বৰৰ লগত ইচ্ছা আছে নাই ঈশ্বৰৰ লগত কথাতে এনেকুৱা ঘূৰিবি কৈ আছে না এইটো সদায় সব আমি খালি ঈশ্বৰৰ লগত কথা পৰা চাইব লাগে আমি খালি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছে দে হালেলুয়া হালেলুয়া আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ আছে ঈশ্বৰৰ লগত বাচ্চা আছে এতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত ইচ্ছা পৰা বিৰাব লাগে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পৰা কেনেকৈ বিৰাব ঈশ্বৰৰ পৰা কি কৈ আছে এইটো পৰা কেনেকৈ বিৰাব ফাৰ্ষ্ট আপুনি ঈশ্বৰৰ লগত কথাতে চাব লাগে মানুহ পৰা কৰি আছে বোলে আমি কৰিব এনেকুৱা নহয় মানুহ পৰা যাই আছে আমি যাব এনেকুৱা নহয় আৰু বেছি মানুহ এইটোৰ পৰা ঈশ্বৰৰ পৰা কি কৈ আছে এইটো নাজানিব না ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি যে কথা কৈ আছে সদায় কথা কৈ আছে ঈশ্বৰৰ পৰা আমি আপুনিকে হলে আমি খান এইটোকে ফাদাৰ এইটোকে শুনিলে বি নুবুজে আৰু এইটো লগা পিছেদি যাবলৈ নাপায় কেলে মানে আপুনি দুনিয়া লগা পিছেদি বেৰাই আছে মই দুনিয়া লগা পিছেদি বেৰাই আছে মানুহ কি কৈ আছে আমি যদি বেৰাই আছে ঈশ্বৰৰ লগা কথা কি কৈ আছে আপুনি যদি বেৰাই আছে না বেৰাই নাই Romans chapter 12 verse 2 de কৈ আছে এবাৰ পঢ়ি দিবি Romans chapter 12 verse 2 de কৈ আছে এইটো বাইবেল ভাৰ্স খান লিখিবি দে আৰু পইণ্ট বি লিখিবি নহলে আপুনি নাবুজিব আমি কি কৈ আছে Romans chapter 12 verse 2 এবাৰ জলদি পঢ়ি দিবি Romans 12:2 Do not be condemned, conformed to this world, but be transformed from the renewal of your mind, but by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen. Amen. Nahasinte ko ito কথা কব তুমি নাহাসি মই না কথা কব আপুনি হাসিতে বলে মই বিয়া করব দে এইটো কইলা দে আমি যদি পেটটো অলপ স্লিম কৰিবলৈ মন আছে তো পেট চিটো কৰিবলৈ মন আছে আৰু ড্ৰেছটো ভাল ড্ৰেছ দোকানতে ল'বলৈ মন যায় নেকি এইটো ড্ৰেছ কাম কৰোঁতে ফিট নহয় বা মই সাইজ লগাই নাপায় বা কিমান বে আফসোস আছে মানুহ কাৰণটো সস্তা দাম পৰা ভাল ড্ৰেছ লগাব পাৰে হ'লে আমিতো পছন্দ লাগিলে বি ল'বলৈ নাপায় কিলে আমি লগা পেটটো বেছি দাম বেছি আফসোস চাই একদম মাইকী মই দুজন টিভি চাই থাকিলে এইটো কি কৰে সোনা স্লিম বেল্ট করে আপনি গান শুনিছে না না মই নাজানে তখন मैं निकाल कैसे ना मैं आया लगाने का साथ पसीना निकलेगा आपका चर्बी खत्म होगा और आप एक हफ्ता में पतला हो जाएगा 3000 समथिंग की मैंने कहा था आज माइकी मुझे चलो रोए लो दुई जन में पतला हो ठीक है वैसा टांगा भाईया itu সোনা স্লিপ বেল্টে হালি দিছে আৰু কিনি লৈছে আৰু আইছলে আমি তো আইয়া ৰখিবলৈ নাপাৰা হৈছে কিতিয়া এইটো আহিব না আৰু আহা আৰু একটা লগত একটা ফ্ৰী লাগিছে মাইকি একটা লাগাবি মই একটা লাগাব দে না এনেকা খুশি পাই না থাকিস তো আৰু আহা লগত ডেলিভারি বয়বাৰ লৈ কিনা খুলি কিনা লাগাবলৈ কৈছে এইটো গুছাই নগুছে মোলা मला पोती दे गुसाय न गुसाय अरे तू की आहे अरे जबरदस्त गुसायले फाटी जशी आता तेरी का तो एकटा तो तिने का पुन्हा तिने पुन्हा गुसायचे अरे गुसायना पेट के लागायचे अरे मैं बार फुरी ना साइज पसीना वाला इसना होला नाही साइज एक ड्रॉप पसीना भी होला नाही दे मैं 3 घंटा 4 घंटा लगाइसे ड्रॉप पसीना तो होला नाही मग आय तू मान के थकाय दिसतो লস আছে কি জানে মানুহ কাৰণে ভাল হৈছে বলা বলি মই কাৰণে তো হোৱা নাই যদি জানে মই বেছি আফসোস কৰিছে আৰু এইটো দিন পৰা এইটো সোনা স্লিম বেল্ট লগা এডভাৰটাইজ দিগেলা মই বেছি গুছা লগাইছে তাত এইটো পৰা মানুহ খান ঘূৰি আছে আমি নিজৰ লগা এক্সাম্পল পৰা আমি এনে কৈছো আমি তো এনেকা কি জানা আপুনি খান কি দাবা এনেকা হৈছে বলা নহলে হৈ যাব পাৰে দিন এইটো পৰা
মানুহ কিনি আছে আমি খান কিনিব মানুহ খান যাই আছে আমি খান যাব কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিব আপুনি লছ হ'ব দেই হালেলুয়া কেতিয়াবা আমি খান পাছৰ হ'লে উপায় নাই একটু ভালো ওরা আমরা খুশি পাই না পিছনে দুঃখ পাই তো পিছনে লস হলো এটা ইতিয়া তো মই বেশি কেয়ারফুল আছে একদম কেয়ারফুল আছে ডেলিভারি वाला হানকে ঠিক ভালো করে বিশা বিশা সামান আমি কিছু না হয় বিয়া সামান কি দিব আমি হয় না নয় কোনবা তো পাথর বি পাইছে বুঝলো শু অর্ডার দিছে পাথর পাইছে বুঝ হালেলুয়া Jadi abdi rumah itu bisa important nasi. Manu laga crowd pergi ke dunia manu laga style deh kita भी liberabi. Hallelujah. Kalau ईश्वर laga word, ईश्वर laga कथा की कोई ऐसे itu kurisi बोले अपनी बिशी खुशी लगी वो blessing लगी वो और kita भी loss ना हो. Gimana manu loss boleh bonas? Kau भी आदमी. Gimana manu लाभ boleh bonas? सब kan udah बोलो. है ना अपनी बिजनेस कुछ लाभ बोले करे ना लॉस बोले करे बेटा अपनी बिजनेस में से पड़ना ini bra manu bra puriya se mokhala gor manu puriya se mokhan khandan manu puriya se अपनी फ्रेंड्स ईश्वर के दिवी प्रार्थना करिबी ईश्वर के दिवी ईश्वर वाला कथा से पuriya और काउंसिल लो भी अपने लगा स्पिरिचुअल लीडर्स काम लो दे किबा दामर पूरा लगा के अपनी ला स्पिरिचुअल लीडर्स अपनी ला पास्टर्स का अपनी ला चर्च लीडर्स का काउंसिल आमेन Number 2 I can't follow friends who are not led by God. Number 2 I can't follow friends who are not led by God. আমি খান ঈশ্বৰ পৰা আমি খান কি লিড নকৰা আগে দে আমি খান ইটো খান ষ্টপ কৰিব লাগে ৰখাই দিব লাগে আমাৰ লাইফ নম্বৰ 1 তো বুজিছ না নম্বৰ 2 তো আপুনি লগা ফ্ৰেন্ড খান কোন ঈশ্বৰ নাজানে না হয় না ঈশ্বৰ নাজানা ফ্ৰেন্ডছ খান আছে না হয় না নহয় ঈশ্বৰ নাজানা ফ্ৰেন্ডছ খান আছে বলিবি তাই খান লগা কথা দে বিৰাবি আপুনি যদি ঈশ্বৰ নাজানা ফ্ৰেন্ডছ লগা কথা লৈ থাকিলে আৰু তাৰ কথা দে বেৰাই থাকিছে বলে ইটো ওয়াইজ নহয় গাইস ইটো ঠিক নহয় গাইস 1 John chapter 3 verse 7 day where NCV translation jari puri ase do not let anyone lead you the wrong way Christ is righteous so be like Christ you must do what is right and anyone who keeps on sinning is being led by the devil. Ami khan kide wa friends khan sati khan laga kotha mani gina ami khan laga life the danger ade danger na bana na I mean like major experience kriso sati khan laga kotha mani na bishi danger ade se bola life the dukh ade se idura ami khan Be very wise. अपनी लगा साथी का किबा अपनी के एडवाइस दिया से बोले किबा करे बोले कोई कौन बा जगह दे जब बोले कोई बोले फर्स्ट अपनी भावना में भाव पर प्रार्थना करती ईश्वर के अभी ना ईश्वर हमारा बच्चा ने निकाल बोले बोला साथी जैसे झगड़ा भी ना मारा मारे ना मारा भी हो रहा है ना इधर अपनी लगा लाइफ थे अपनी ड्यूटी दुख पबले मन नहीं करे फर्स्ट अपनी ईश्वर के ड्यूटी सेकंड अपनी लगा पेरेंट्स की अपनी लगा गार्डियंस काम की खुशी निकली भी दे पीछे दे अफसोस निकली भी दुख बाप पीछे दे ना अफसोस पीछे मन में लगा फर्स्ट दे भावना निकले तो इतु ये बाला से बोला इतु ये खुशी है बोला ओए अपनी के ईश्वर पर खुशी निकली भी बात हो दे Be very wise. अपनी ईश्वर लगा wisdom नॉलेज के ना बिराई से बोले it can be very dangerous. और आमिर खान लगा सुकून बुरा कुछ नहीं सती भाई लगा पता नहीं बिराई से सती भाई लगा पता मनी से गोर ने झगड़ा नहीं से गोर ने भी दुख आनी से फैमिली ने दुख आनी से right? होना ना निकास
আমি কাৰণ সাথী ভাই পৰাই বদমাছ হৈ দে বিমাৰ হৈ দে দুখ পাই দে সাথী ভাই কাৰণে হালেলুয়া इधर पर अपनी लगा लाइफ टू ना अपनी लगा लाइफ टू अपनी फर्स्ट ईश्वर लगा इच्छा की ऐसे इधर चली बोला Amen कुछ बार ट्रांसलेशन तो इतना नाम हो NCV ट्रांसलेशन में किसी क्लियर है हमें NCV ट्रांसलेशन प्रकाश हालेलुया किमान मानो साथी बड़ा बिया समान खबले किसे सदा खबले किसे मुझे खबले किसे कमान itu no apni kan ke dekte dhalo samo apni kan biya kam biya katha biya khalwa sati pra kes nahi kare ha sabal udhar na ne kara ko thai rakhu sati satni kan pra biya biya ika laga ase na nahi tumna manu to thagile bi no thai ko jane ase ami bi secret khabole sati pra disle सिगरेट खाबे आमी लेसन पुरा जाते और पिछले मैं एकदम नखाइले থাকিবলে না পারা হইছে একদম এডিক্টেড হইছে মুদু খাবলে আমি কান কি জানে আমা বাবা পড়া ও বাচ্চা লো মুদু খাইলে কি নেকা দিয়ে দিকে আমা বাবা পড়া গোটে নেকা দিছে আপনি আমা পড়া বাবা পড়া হে কমা আপনি জানি কথা পড়া जो बच्चा आजी तो मुदु आने से रे रब एक पेक मार दिबी আমি গেব্রিয়েল কে কি তাবি নিগা নকই দে লো আলাপ খাবি দাঁত তো বেশি সাইডিং হবো আমার বাবা না নিগা করে দিকে হ্যাঁ কোনলা করে দিকে কোনলা আমা বাবা নকরে তো না কিতিয়াবি আমা বাবা কিমান বিয়া হইলে বি নিজর বাচ্চারে কিতিয়াবি बिया रास्ता बिया कोठा बिया काम नहीं करते itu तो अभी बिचारी किमान बिया होले भी हालेलुया किताबे अभी नहीं लोगे इला अभी बिया होले भी अभी ला बच्चा के अभी किताबे बिया नहीं तो राइट तो अभी जब बिया तो कब प्राई के बाहर प्राई के घर प्राई के भाई घर में किबा की वस्तु আছে दूसरा दिन देखो बोले भी हमें kan biar कथा भी पहाड़ पर एक आमा बाबा तो बिया कथा घोड़े देगा ना बिया गले kan कोई पहाड़ दे मुनि हमें तला कोलोनी में पहाड़ दे किसी होता है बोला हमें थका नहीं हमें ना बच्चा भी एक था दूसरा वर्ड किसी हमें किसी गाली दे बोला बच्चा भाई बोय होय नहीं था तो नको আছে जानी से बहुत क्वेश्चन था कि तो बिया कथा আছে तो खुद पढ़ाई के इधर আপনি না বাচ্চা কি করে আছে আমা বাবা তো সাবলে বেশি দরকার আছে বাচ্চা তো ছাড়ি দিছে খেলি আছে সাথী লগতে যাইছে সাথী লগতে যাইছে কোতে যাইছে সাথী লগতে আমি খেছরা আমা বাবা ঘুরিবি বলে যাবলে দিবি বাচ্চা কাকে ফ্রিডম দিবি আমি তো ইজাবি খেছরা দিছনা আছে তে হসা আছে খেছরা নয় বলে অলপ কিবা আছে বলা বাচ্চা কান কোতে যাই আছে কি করে আছে আমি তো বেশি কিবা শিকিলে এখন লাইফ আমি কান কানে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে তো इधर आमा बाबा बेसी आमा बाबा केयरलेस আছে তেলাকা বাচ্চা তো কোনটো সাথী লগতে যাইছে তো ভাল সাথী আছে না বিয়ার সাথী আছে ইদু না জানে ভাল সাথী আছে না বিয়ার সাথী আছে ইদু না জানে মানে যাবলে কি ইদু আমা বাবা লাগা রেসপন্সিবিলিটিস আছে अपनी ना बच्चा आदि घोड़ दे दुख आनी ऐसे ना प्रॉब्लम आनी ऐसे दिक्कत आनी ऐसे ये तो अपनी केयरलेस हो हमें लगा घोड़ भी एक तरह मेरा ब्रदर इतना मतलब अच्छी बात है कि अम्मा बाबा बड़ा सिगरेट खाबले ही करना है मधु खाबले ही करना है लेकिन तो बिसी बम्पर मधु आसे मधु खाबो अम्मा बाबा के दिक्कत दिखो अम्मा बाबा के दूध दिखो घोड़ा पुसा ले जाओ अपनी यहाँ के लिए मोला घोड़ा पता कोई ऐसा के लिए अम्मा बाबा केयरलेस हुई तो तब बाल पर हिकाई है फ्रीडम दिसे तो बिसी मोरो निगा घोड़ा को अम्मा बाबा ना कला बच्चा के करेक्ट पुलिस के लिए ना अम्मा बाबा बिया पाए
তালা বাচ্চাকে এনেকা নকৰিবি এনেকা ঠিক নাই বোলে পুৰা আমাৰ বহুত বেয়া পায় আপোনাৰ বাচ্চা ক'তে যাইছে কোন লগতে বেৰাইছে ঘৰতে কিমান টাইম দি আহিছে টাইম টেবল এইটো আমি চাব লাগে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আপুনি দুখ নামালে বেছিতে দুখ পাব দে গাৰাণ্টি আমি গাৰাণ্টি দিছোঁ ইভেন আমি খান কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড লগতে এছ'চিয়েট কৰে কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড খানকে ঘৰ দি আনে আমিতো আলতু ফালতু মানুহ বোলে ঘৰতে আহিবলৈ নাতিতে সঁচা কথা বোলা ঘৰতে আমি কোন কিবি ইনভাইট কৰোঁ মিছামিছি মানুহকে আমি ইনভাইট কৰোঁ আহি গ'লে মিছামিছি কথা ক'ব উল্টা বিয়া ৱৰ্ডছ কোনোবা মানুহ লগা মুখতে মানে ইমান ভাল কথা আছে নকৰি শুনিছে বোলে খান ভৰাবে খুন্দাই যাব সব কথাতে বিয়া ৱৰ্ডছে কৰে সব কথাতে বিয়া কথাই চলায় তো এনেকা মানুহ আনিছে বোলে আপোনাৰ বাচ্চা খান কিন্তু খালি প্ৰশ্নটো ক'বলৈ শুরু কৰোঁ আপনি লগা ঘৰতে কেতিয়া বি বিয়া সামান খাই কিনা নিলে খাবি बच्चा खान लगा छोड़े स्पेशली बच्चा खान लगा छोड़े हमें ना मैसेज दूसरा से भी कोई दूसरा दे जाए कि जाने ईश्वर इच्छा से ये ईश्वर ब्रलीन कुरियस बी वेरी केयरफुल हालेलुया किने का वर्ड्स चलाया से की किने का वस्तु अपने घोटे आने ऐसे अपने ला बच्चा खान की तो इम्पैक्ट पड़े अपने ला बच्चा के इफेक्ट पड़े मुझे ऐसे पड़ती है ईश्वर आप पता तो हमें के आएंगे ना के लिए होने से बिकॉज अपने के खुद भी हिता होना चर्च की तरह हिता है अपने ला बच्चा के बड़ा बच्चे को एकदम वाइसली था नहीं हमें खान मिस्टेक हो जाएगी क्या बात only Bharat we get change to the tribe हालेलुया हमें भी सती खान पर बिया काम किसी तो सती पर बिया काम नोवा काम चोर बदमाश सब सती पर किसी को मंदु लगा मुर्गी लगा अंडा भी छोड़ किसी तो अपने यहाँ कुछ ना करना है कुत्ता मंदु तो कुत्ता भी छोड़ के लगे थे रात दिन ना लोग आए वगैरह मंदु ना कुत्ता आए ना छोड़ के सब साथी को हमें ना बिया दी हमें की विषय पर ऐसे हमें विषय पर नहीं जिमान बदमाश का बिया का मसे अम्मा बाबा पर है ना तो हमने अपनी बाहर पर है किसी तो बाहर पर लोग राइट है ना नहीं किमान मनो है ऐसे इधर अपनी लगा अपनी किने का मन लो जो फ्रेंड करे किने का मन लो टाइम स्पेंड करे किसी वाइस ना के it can be very dangerous Bible the वैसे Proverbs 13:20 the वैसे keep company with wise friends and you will become wise but if you associate with fools your life will suffer great hardness ना हालेलुया हमें भी बिया रास्ता ते बेरा देखिसे पाप लगा रास्ता ते बेरा देखिसे शैतान लगा काम ते बेरा देखिसे तो हमें लाइफ तो खत्म है असली अभी का भविष्य बिसी ड्रंकन मास्टर देखिसे बोले कितना हमें वाइस मानो लोग होते ईश्वर जना मानो वाइस मानो लोग ईश्वर जना मानो ये बात है कितना बोला लगा पास्टर खान लगा पीछे जा भी बेरा इसे हमें लाइफ पूरा चेंज हो हालेलुया इथे भी बोले तू मुझे खा साथी का बदमाश इथे भी देखा अब इथे भी बोला फ्रेंड का बोला ये तू इथे लेने का लाइफ थी ऐसे तो बोला साथी का मैं पास्टर हुआ ऐसे बात करते विश्वास तो बोले कितना साथी खाने लगा ऐसे पास्टर हुआ तो आपको पता नहीं तो इसको लाइफ चला कैसे बोले भी हमें बोले मोहन था बात हमें लगा लाइफ कितनी का चेंज हुई है हमें तो बदमाश नोआ बिया उल्टा पुल्टा रास्ता ते जरा शैतान ना काम ते बेरा करना साथी लोग बेरा ने छाड़ी दिसे बोले इतु स्टॉप पुलिसे और भाव मानो ईश्वर मानो ना इतु खान लोग ते बेराइस तो इतु खान लोग ते बेराइस ने नियम पे एक ही से कथा प्रभुले बोले तो ना जाने कथा भी प्रभुले एक ही से मानो लोग कितने का भूल बोला है कितने का खावला इतु खान भी एक ही से तो जुगली किसना ना मैं बोला तो जुगली मानो किसना नहीं तो ये बताओ आई जैसे इन्हें गाली से हमें ला पास्टर खान लोग बेराई से पास्टर खान लोग पता है इनका बेराई था खान लोग हमें लगा लाइफ पूरा बुली हो चुका
Amen. हम एक दो साथी लोग होते हैं, साथी दोस्त चलो जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ. कुछ साथी का लेने का, इन्हें का कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम सब कुछ ही. विषय दुख पावले आते. अपनी लगा साथी, all virtues to be. निचोड़ लगा church मनु, ईश्वर जना मनु, इन्हें का लोगों के friend बना भी. Hallelujah. अपनी उल्टा मानो, ईश्वर जना मानो, ईश्वर लगा इच्छा के निबेरा मानो, इन्हें का मानो लोगों के साथी कुछ बोले अपनी लगा लाइफ पूरा खत्म हो जाबो, पूरा बर्बाद हो जाबो, पूरा दुख ते आई जाबो. बाइबल देखो. हमी गुआ नहीं, बाइबल देखो. ओके. बिसी लंबा ना दो मेरे. बेसिस लंबा हो से बोले कुम्बर तो भूख लगे हैं कि बोले. अगर तो मैं try. Number 3. I should not look to other sources beside God. I should not look to other sources beside God. Wala de Ezekiel 21 te goya se Ezekiel 21 te. Jodi pehla laga Raja Khan, Kings Khan larai korbole ase bole tahan ki kore jane? Tahan to kulija na, kulija liver. Itu जानवर लगा liver to rakhi के ना, itu के rakhi ini का rakhe और itu के follow करे. Bible ये हमें Bible verse दिया ये लिखे ऐसे. ताकि itu kulija bra ताकि के direction दिवो itu के ताकि word दे जाबो. ताकि direction दिवो itu के ताकि itu काम तो मिलबो. ini का direction. तो और अपनी पुरुषे बोले ये Bible से पुरुषे बोले. Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12 itu लिखिले. और ये घोड़े की Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12. Never look for physics and science and for fortune telling or stars or people who claim to contact with the dead. People who do these things are doing evil and God hates it with a passion. I mean, can you about Christian manu jadu laga manu lo hote jaye. Apni kiba jani bole mon ase. Why you are going to the jadu people? किले जादू मनो है अपनी क्रिश्चियन से you go to your pastor अपने ला spiritual leaders होते जाबे ना कबीरदास बाबा लोग होते जाए healing बाबा ले अभी आज तक भी कबीरदास होते जा रहे हैं सब मजा एक तक कबीरदास अभी के मन पर encourage किसे अभी ला बच्चा बीमार हुआ था ताई लोग जाबी कुछ अभी ला बच्चा किम्मत serious होले I will never go to him because ताई believer होले विश्वास के ईश्वर के जाने मानो होले मोय जाबले থাকিছি ले ईश्वर न जाना मानस ताई उल्टा गाइडेंस समझे उल्टा কথা और किसी क्रिश्चियन का देखिए स्टेशन लगाओ सोड ना मानो निजोड़ा हाथ दिखाई আছে क्रिश्चियन मानो का इतने बिलीव करे और इसको किमान मानो बिलीव करे और इसको आज की निगाह से ना itu horoscope to naga mistake ki process kar you know mane aji laga din de ki aibo bole aha din de ki aibo dike koy ase okay horoscope to bisi Christian manu khan itu de bhi believe kore to horoscope te believe to kore bile tula rashi ki rashi ne apne ra mera na itu stop koribe apni jodi ene ka vishwas kore bole apni je Christian ase you should stop following these instructions their instructions nohole apni gada de giri jabo de ami isor nadana dem de ami eta hotel de manager thakise apni ami ko ite na hasi de okay to ami to eta dem de ami kan forefathers kan to Catholic background ras na तो अभी तो ईश्वर और वर्ड्स भी ना जाने ईश्वर की भी ना जाने सो होटल के मैनेजर बोले तो पंडित तो है ना घंटी बजा रहा है मैंने कहा बजाओ पीछे तो मैं पंडित जी मेरा हाथ देखो ना हाँ मुन्ना तुम विदेश जाएगा इन्हें हमको तो बोलिए फॉरेन कंट्री जाओ वो तो आई यार मान खुशी पाएगा कहीं लगा खाती मान बिलीव खुशी और होता है लेकिन पैसा दी लगे और आज तक भी विदेश जाना ना मैंने फॉरेन कंट्री जा रहे
ঈশ্বৰ নাজানা টাইম আছে দেই ঈশ্বৰ জানাই কেতিয়াবা নাই আমি কাৰণ বেছি মানুহ আজি ডাইৰেকশ্যন পাবলৈ না কিবা জানিবলৈ কাৰণে আপুনি আৰু মইতো এইটো হাত দীঘা মানুহ লগতে যায় পণ্ডিত লগতে যাব কোন ঈশ্বৰ নাজানে ঈশ্বৰ লগত কাউন্সিল নাই এইটো মানুহ লগতে যাই আছে আপুনি কবিৰাজ মানুহ লগতে যায় কোন মানুহ কবিৰাজ পৰা কি কৈ আছে এইটোকে ফলো কৰে হে ঈশ্বৰৰ নাম কথাকে চাবি না আপুনি ফাষ্টাৰ স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ্ছকে যাবি না প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ যাবি না ইনষ্টেড অফ গোয়িং উইথ দেম হালেলুয়া এই এনেকা নকৰিবি এনেকা কৰিছে বোলে আপুনি বেছি বছ বুলি হ'ব কি আছে Hallelujah. You know, I mean, I'm getting distracted with that. Ini kan beri deh. Ini kan follow beri. Kau lah kota dewi ni beri. Kobiras baba hobi. Itu all din lagi tu testimony yanghala pastor ada church ke. Itu kobiras baba itu. Ini kan hal itu jai se, jai kan apa iskan beri se, kiki beri se. Boleh jai lगा बीमार होता लगा प्रॉब्लम तो और भी वर्स बिया कोई हार्ट की बात हुई तो अपनी कोबिरास दुखी भाई तुम्हारा खान जाएगा तो देखो होने मतलब की बात की बीमार खान कोबिरास खान दवाई डॉक्टर एमबीबीएस पुलिस ने की ताकन बोले दवाई भी दिखी ना दे हो और मनोहर दिखी ना खाया सो अभी आश्चर्य लगे थे मनोहर के लिए मेरा गधा इसना ना दिमाग ना था इसना काम डॉक्टर ने तो हमरा दवाई लिख दिया जा बिना तो खाए ऐसे इनका नौकरी भी अपने ना हार्टी भागी से हार्टी फ्रैक्चर से जाबी कोबिरास का नौकरी जाबी ताकन बच्ची मार हुआ पड़े ठीक है बोले भी विसा मिशिला का बीमार करने कोबिरास ना तो डॉक्टर ने जाबी ना आप एटलीस्ट अलग विजडम था कि वो लगे अपनी लॉस हो अपनी दुख हो बीमार और बियाए हो मालूम है इधर पर ईश्वर पर इधर खान से नजर में दे अपनी जुदी ईश्वर कथा होने वाले मन जाएगा ईश्वर पर की वजह से इधर जमले मन आसे बोले इधर खान स्टॉप किया नंबर 4 I must be stopped led by my own circumstances किधर वो अपनी लगा लाइफ थे इन्हें का समय भी आए को पड़े इधर टाइम से अपनी इनका समय आप्रा अमी इनका पूरी दिशा इनका समय आप्रा मुझे इनका जायसे ना इधर भी अपनी नजरें अपनी लगा लाइफ थे किधर का समय लोग प्रॉब्लम्स राइट बोले इधर भी अपनी की फॉलो करो ईश्वर लगा इच्छा amen अमी ये दावीद और बैतशेबा लगा बता लो दावीद King of Israel लगा king हो जाए और ताई एक दिन इवनिंग डे ताई लगा वरंदा देने का बड़ाई धका देते ताई दूर पर दिखी से एक ता माइकी गाँव धुला है तो इनका टाइम दे ताई तो इतना माइकी की दिखी ना ताई लगा मोन दे बिया भावना है और बिया भावना आई ना इतना मानो तो कि दावीद तो कि गुरसे इधर ताई के माती बोले दिशे तो माइकी के ताई राजा आसे किंग आसे ताई की भी ग्रो पाए तो ताई तो माइकी के माती से इधर माइकी होते गोबाश और ताला मुद्दा के भी उल्टा मर्डर कर दिसे यूरिया लगा माइकी बैतशेबा Old Testament the kings थे तो लेकिन आसे समझ तो कैसे आपने लोगों की तो वो होमो इनिका है वो आपने तो की ग्लोबल आगे आपने ना जाने बोले दिले में seek God's help. ईश्वर लगा help मांगे ईश्वर का help दिलो. Hallelujah. साथी खान पर जबरदस्ती खिलाई किसी हो हमें खाए किसी तुम्हें मालूम नहीं करते 10 लोग खिला करे इतना हंस रहे हैं 10 लोग के बोल दिया इतना हम उपाय ना है पास्टर पूरी था कभी दोस्त काम लगा और लंबा से अच्छी ना लगी फिर अब लोग कितने का होमोए लोग फायदे भी खुदाए ईश्वर की ताकत मांगेगी और ईश्वर लगा इच्छा दूर है रेडी थे
Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. ভাল নিচিনা দেখিব পাৰে বেছি ভাল হ'ব বেছি দিগদাৰ হ'ব বেছি দুখী হ'ব Bible verse kan nasa dulu. Acts chapter 27, 10, 13, 15 ke saja. Tadi likhi ase. Number 5, I should not be led by my feelings. I should not be led by my feelings. Kiman manu nijor laga feelings para berai. Apni ki feel kore apni idhe kore. Right? Kita apni feelings to it can be very dangerous. Kita apni feelings to kisi danger bhi ho pare. Bible de samay. Proverbs chapter 14 verse 12 ke contemporary English version de. Proverbs chapter 14 verse 12 ke you may feel you are right, you are on the right road and still end up dead. Apni baba na thakibo ami to thik hai ase bola thik te jai ase bola hole bhi ki jane last stage jani se bola ye dukh laga jagah the you will end up dukh jagah de muriya jagah de apni ki feel kore itu bra kicha bhi nebra bhi hole bhi ishor na kotha ki koi ase itu ei bera bhi ami niga kurbole mon ase ami niga kurbo আমি তাদের যাবলে মনে আছে আমি তাদের যাব নিলার ঠিক আছে আমি না বিশো টাকা বাঁচা আছে এ আপনি একটু ভালো বন্দি কিনা রাখি দিয়া নয় বলে বি কি দেবা আমি কান লাগা নিজোর কানে আমি কান নিজোর লাগা পড়ে দুঃখ আনে লস হয় আর দিগদার হয় আমি নিজোর লাগা লাইফ এক্সপেরিয়েন্স করতে পুরো আপনি হ্যাঁ আপনি কি ফিল করে Iba nazar mein. Tunba made to inega mota ke shadi kuri che. I feel do inega bhav thai kare feelings thaki che. Inega maiki ke shadi kuri che itira tai life long kandies. Apni feel kuri tai to bishi bhav mano ase. Tai to bishi bagi khushi rakhibo. Tai lo thakile mo bishi enjoy koribo. Right? Are india to complain kuri ase. दाहिने का अपनी ईश्वर लगा काउंसिल ओरिजिनल वाला है अम्मा बाबा लगा कथा ओरिजिनल वाला है आमेन hey pastor I feel it man हमें भी बिजी फील करे बोले भी इधर बुलबुल हो ना फीलिंग्स तो बिजी है हमें भी भावना तो बिजी है बोले भी इधर बड़ा बेराई से बोले दिगदार दुलभ हो गए खुदा ईश्वर लगा वर्ड ईश्वर लगा कथा लगा काउंसिल दो बोले ईश्वर लगा the counsel दो बोले बाइबल से Proverbs chapter 3 verse 5 6 बोले trust the Lord with all your heart do not lean in your own understanding in all your ways acknowledge God and He will direct your paths acknowledge kuri na God I want to do this আমি দিলা কৰিবলে মন আছে ইছো বেছি মানুহ আজি কিলে ফেলিয়াৰছ জানে কিলে দেখা নিজৰ লগা খুশি নিজৰ ইচ্ছা পৰা বিৰাই থাকা আজি তাক কি লিখাই আছে ঈশ্বৰ কে একনলেজ কৰিবি আপনি কে ঈশ্বৰ পৰা কৈছে আপনি যাই কিনা কাপড়া লগা বিজনেস কৰিবি আপনি জুতা লগা বিজনেস কৰি আছে আৰু পিছলে বিজনেস তো সাকসেস হলে আপনি প্ৰাৰ্থনা মাগি আছে ব্লেস ঈশ্বৰ ব্লেস কৰি দিবি নো ঈশ্বৰ পৰা itu apni ek gurule bane apni ek guruse pastor khan ke reference ke badena prarthana koribi no hobe bisho kase you should change koribi hallelujah apni change kora nai bole apni moy loss no look dar aur ishor la ichha no to ishor la ichha to ki ase ami age dekho is na apni ke prosper koribole apni ke bless koribole apni ke healthy rakhibole gane ase Amen. Amen. Psalms 23 to likhi ase hole bi kiteba ami khan laga bhavna ami khan la khushi ami to feel kore aso ami to feel kore aso ami hani to kuri jai
আমি খালি পুৰি যায় বুজিলে আমি খালা ওপৰতে ভাৰী নিচিনা দুখ নিচিনা হয় I mean, itu kan আমি kan stop কৰিব লাগে নে I should stop all these things. Bible de ase Isaiah 52 verse 6 de ase. সব মানুহে নিজৰ ইচ্ছা পৰা কৰে নিজৰ কি কৰিবলৈ মন যাইছে কিমান বাৰ আপুনি কৰিবলৈ মন যাওঁতে কৰিছে আৰু পিছে যে একো লাভ হোৱা নাই ৰাইট পইচা মানে হা মা হা আমি হৈছিল না আমি fish company they be come কৰিছে কিদানতে মানুহে ইমান blindly trust কৰিছে তাহাঁতৰ পৰা লছ কৰিছে তাহাঁতৰ বেছি দুখ আনিছে কয়বাৰ এতিয়া আপুনি লগা ভাৱনা আপুনি কি ফিল কৰে এইটোকে নেপায় হ'লে মানুহ লগা কাউন্সিল ল'বি ঈশ্বৰ লগা কাউন্সিল ল'বি আপুনি লগা স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ্ছ লগা কাউন্সিল ল'বলৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বুজি আছে না কি অলপ বেটাৰী ডাউন হোৱা নিচিনা আমি খালি চাইলে আমি খালি আধা ঘণ্টা টাইম চাই কিনে কথা নকৰে ঈশ্বৰৰ পৰা কেনেকুৱা লিড কৰি এনেকুৱা কথা কয় আমেন ত' হেবিট কৰি ল'বি হালেলুয়া আমি খালি তো বেছি খেলাই দ হালেলুয়া না আপনি টাইম চাই কিনে ভাত খায় না খায় বলে না খায় না রাইট স্পিরিচুয়াল ফুড আপনি হাফতে এক বারে খায় বেশি খাবো লাগে হাফতে ভর কারণে আমেন হালেলুয়া और আমি কি স্টার্ট করব লাগে what I must start doing number 1 I must want to be led by God ঈশ্বৰ পৰা আমি কেনেকাতে লিড কৰি আছে আমি ইটোকে যাবলৈ ৰেডি থাকিব লাগে আমেন ঈশ্বৰ পৰা কি কৰিবি কৈ আছে এইটো কৰিব লাগে আপুনি সঁচা পৰা ব্লেসিং দেখিবলৈ মন যায় সঁচা পৰা খুশি থাকিবলৈ মন যায় সদায় দিন খুশি সদায় দিন ভাল থাকিবলৈ মন আছে ঈশ্বৰৰ লগা ব্লেসিং কে এনজয় কৰিবলৈ মন আছে আমেন আমি কি স্টার্ট কৰিব লাগে I must led by God ঈশ্বৰ আমি কোতে লিড কৰি আছে আমেন Hallelujah. Hallelujah. বেশি মানুহ আপনি কান চার্চ তে আইছে নিজৰ লগা চার্চ তে থাকি না রাইট আপনি লগা চার্চ আছে তো বলে যদি আইছে আর ইয়াতে হাত আপনি কান বেশি বস্তু আপনি নাজানি থাকাটো জানিছে না হয় না নয় জানিছে না জানিছে রাইট আপনি কিছে ব্লেস হইছে না ব্লেস হইছে আমেন কি আপনি কে ঈশ্বৰ পৰা লিড কৰিছে ইটো ৰাইট চাৰ্চ আছে ইটো ৰাইট চাৰ্চ আছে ইটো ঠিক চাৰ্চ আছে ইটো চাৰ্চ তে যাবে আপনি লগা আত্মা লগা লাইফ টু চেঞ্জ হ'ব আমেন আপনি লগা কনফিউজন টু চেঞ্জ হ'ব হালেলুয়া হালেলুয়া আমি লগা চাৰ্চ কে আমি প্রেজ কৰো ইটো ঈশ্বৰ পৰা আপনি আমি ইটো চাৰ্চ তে আনিছো হালেলুয়া আৰু আপনি বেছি ব্লেস হ'ব আমেন আমি গ্যারান্টি দিয়েছি আপনি বেশি ব্লেস হব আর মানুষ নাজানা তো আপনি জানিব যে গ্যারান্টি দিয়েছে হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি একটা স্ট্রং লিডারস নিচিনা হবে আমেন আপনি কিমান জানিছে ইমান বাহাৰ মানুহ বাহাৰ কাম থাকে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া ঈশ্বৰ পৰা আপনি কি আদেশ আছে স্টিক টু দিস চার্চ দ্য চার্চ ইজ স্টিক টু দুৰিং কে থাকিব Hallelujah. Itu church ke na chari bi. Chari le jagah ni कोई problem नहीं है. हमें कहते बोले ना. But this is the right place for you. अपनी लोग the right जगह पे आइए ना. Amen. और जो तो अपनी अलग church के 5 साल तक ना ग्रुप ना बड़ा वो इधर church से 1 साल तक अपनी भी बोले पड़ते. Amen. Praise the Lord. I must be willing to do what God says. ঈশ্বৰ পৰা কি কৈ আছে আমি কৰিবলৈ মন থাকিব লাগে John chapter 7 verse 17 de আছে Whoever is willing to do what God wants and chooses it will know if what is I teach comes from God. Amen. ঈশ্বৰ পৰা আপুনি যে কি কৈ আছে আপুনি এইটো কৰিবলৈ ৰেডি আছে না নাই কিদাবা ঈশ্বৰ পৰা পোৱা লগা সমান আমি খান কাৰণে কৰিবলৈ বেছি দিগদাৰ আছে So example like
अपनी लगा दुश्मन के दिखी से बोले राइट आपने मतलब झगड़ा हो से की बात बता दे बिया पाइसे अब फट ताकि दिखी से अपने लगा खून तो बॉयल बोले शुरू हो जाए राइट है ना ताकि दिखी से खून तो बॉयल हो रहा है अपने रिएक्शन में कितने का हुआ आपने तो ना बोले ईश्वर आप बता सी क्लास love your and pray for love your enemies and pray for those who hate you अपने ना दुश्मन को नहीं pray कुछ ना करना किधर भी हाँ यीशु बोला तो कैसे दो right अपनी जाने ऐसे अपनी ये तो मानो तो खुशी ना पाए अपनी जाने ऐसे तो मानो तो अपने ना बिया कोठा कोई ऐसे अपनी जाने ऐसे तो मानो तो अपनी को देगा इन्हें का अपनी लोगों दे बिया पूरे वो इतने पिसारी ऐसे अपनी जाने ऐसे you know right जाने ना जाने हाँ you know right तो जिसको बोला कि आया इसो ना पारे हो इतु तो ना पारे मुझे कसम बिशी दाना तो ऐसा बात है बिशी दाना आमी भी पास्टर लोग भी आमी करने बिशी दाना आते Only, I choose to obey God's word. Amen. Amen. नोएले ना इतने तक तो आमी कौन मतलब झगड़ा लगी है ना इतने तक तो क्या हो रहा है प्रार्थना बिल्कुल मन ना है only we pray this ईश्वर आमी के ताकत देवी आमी ताकि खुशी ना पाए ताकि दिखिले इरिटेट हो आमी तो इन्हें का तो दायरे मन देखने भी नहीं Amen. मन देने का एक तो भावना भी नहीं साबा हो देश बोले भी हमें kan मानू करने बिया मोन दे रखी था ना मानू करने बिया पॉइजन हैट्रिक रखे था तो ये तो अपनी क्या है दुख पाते हैं अपने दुख पाते मानू दुख ना पाते Amen तो ना अपनी खुशी ना पाए ना चर्च से भी किधर बात करने ना खुशी ना पाए तो ये प्रे नहीं प्रार्थना करो अभी भी निकाल दो कौन बात आमिला कथा माने ना कौन बात आमिला कथा ना माने अरे अभी ध्यान करने प्रार्थना करते Amen अभी प्रार्थना करे बाबा की करूँगा है तू के किने का करूँगा ना पूछा वैसे इतनी कुरिसे किने का हो अपनी ये बुझाई दी हालेलुया pray for enemies हालेलुया अपनी के मुझे के दिन कोई है भी दाव लगेगा ना भी झगड़ा करने ना भी मारे बोले ना भी मुंह लागे बोले ना भी अभी मैं क्रिश्चियन खाली ना बोले हालेलुया अब्दुल्ला बिया कथा बोले चुप थकी ईश्वर के चर्च को बोले देना ईश्वर का बोले बोलो कौन बाहर भेजे अपनी के ईश्वर पर भी कृपया बोल सकले खुदाए ईश्वर पर की गया से तो कोई भी Amen नेचो लगा ताकत पर ना पारे बोले ईश्वर के ताकत मांगे बाबा अभी ना पारे होता है कि दिखिले ना हम तो पाए तो था भी कृपया बोलना हमें kan की कुछ तो मानो दिखिले ना अपन की कथा भी होते रास्ता दिखिले ना लोकाय देखो ना फिक्स हमें के दिखिले बोला है हमें के दिखिले ना हमें तो भावना बनाए कि नहीं निकाल सो मनो पास्टर खान की दिखे आया पास्टर वाला खुशी पाना है ना लोग राइट कि यार हम लोग मतलब पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट जोड़ने की है भावना हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट को नहीं लगेगा अपने आप बोले हमें कितना बिसरे बोले जाना है कितना खबरें जाना अपनी के लोग पाले पैसा मालूम धार मालूम नहीं होते ना एक तो सच्चे ढंग से मना बोला ताई कितने दिखे ना ताई पैसा धार मालूम बोला अया मैं किसी दुखते ऐसे मोर रोक पड़ती ना इतना ताई कि दिखी से बोला आपने साफ बोला दुखाई दे दो कुछ बात साथे साथे नहीं लेना था ना अभी ना भी साथे एक तरह से ताई खानदी बोले खानदान में सोने हो जाए बोला इन्हें का खाने को लास्ट दे पाएगा जीव लगे
আমি খান কে লগ পাইলে ৰাস্তাতে কথা কইবি দে আমি খান ধাৰ নামাগিব চিন্তা নকৰিবি পইচা নামাগিব আমেন আহি কেনে লগ আহি কেনে কথা কইবি আমেন অনাৰ মানুহকে সন্মান দিবি মানুহকে দিব নাপাৰিলে আপোনাক ঘৰতে আহিলে ভাল পৰা কথা কইবি ৰাস্তাতে লগ পাইলে নপলা বিফি মাষ্টাৰ লুকাই যায় দেখোন মাৰ কি আদত আছে আই কেনে কথা কই আপনি বাবা কই না পাস্টার কই না কি খালি মই কি নহয় চার্চ মানুহ কান্দিনি কোনটা চার্চ মানুহ একজন কি দেখিব ইনি কাছে তো চার্চ তে মিলা মিলি নাই পিছে বিয়া তো আপনি চার্চ তে তো হেকাইছ নি আপনি হ্যাঁ পাস্টার पर किधर मिला है ऐसे चर्च माने के देखे फेस्टर को इनका किधर है तो मैं किधर है मिली भी ना लोग भी ना चर्च खत्म हो फट पलाई दो सब मैं हदे भावना बड़ा गॉड ने देखसी तो पलाई ले बोले ऐसे नेचर वाला चर्च माने के लोग फेलोशिप को था चला चले कोई भी ना एक जन लाग पड़े एक जन रबी ना आमेन Amen family আছে তো সব মানুষগুলো আমেন ফ্যামিলি আছে কোনলা ফ্যামিলিতে কি চলে আছে আমি কি দিকে জানিব যদি আপনি শেয়ার করে নাই বলে লোক পা নাই হালেলুয়া আমি আলাপতে যাই আছে মেসেজ দিতে না যাই তাহলে ঈশ্বরটা ইচ্ছা আছে চার্চ খতম হওয়ার লগত আপনি বলাই না যাবি আপনি লাগা দেখছি দুই গাই থাকিব কিনে রাখি নাই আমেন Barbara, pastor, what I know. I have busy thanks day, pastor. Ajila, what have I busy blessed? Busy come to mommy. I have never maybe encouragement. Hallelujah. Or we busy more than I know the name. I have been a million of polite. Second, next minute with the luggage from the I mean, at least if you are Christian Manos. All of Niyam Khan, Jani Bola. Hallelujah. I must look to God's word. Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp to me. Your word is a lamp to me and guides me, and your word is a light to my path. Isor laga kotha. Isor laga word. আমি ধান লাগা ঘর আছে আমেন আপনি কিবা ডাইরেকশন পাবলে মন যায় বলে ঈশ্বর লাগ কথা কইছেন কিবা কাউন্সেলিং লাগে বলে ঈশ্বর লাগ কথা কইছেন মানুষ কি না সাবি হালেলুয়া হালেলুয়া আপনি বিজনেস করবলে মন আছে ফার্স্ট ঈশ্বর লাগ কথা কইছেন শাদি করবলে মন আছে ফার্স্ট ঈশ্বর লাগ কথা কইছেন আপনার ফ্যামিলিতে কিবা প্রবলেম আছে ঈশ্বর লাগ কথা কইছেন বাহার লাগা কথা বাহার লাগা বস্তু আনিছে বলে না ইট ক্যান বি ডেঞ্জারাস इधर बिया भी हो पड़े Number 4, I must ask the Holy Spirit to guide me. Holy Spirit के मुझे बताए मुझे guide me. अपनी confused थका देते. किधर की प्रभु ना जाने किधर की अपनी Holy Spirit के अपनी Holy Spirit पवित्र आत्मा मुझे guide करते. हमें की प्रभु ऐसे हमें ना जाने. John 16:13 से लिखा है. John 16:13 to लिखा है. Amen. Hallelujah. And ask by faith. Hallelujah. Praise the Lord. I mean, brother, you're there. You work hard. Up. तो भी बोलो. मार्क्स हटा दो. चूल थोड़ा ऐसा करो. ओके एक बार ऐसा टर्न करो ना. इधर ऐसा आप इस तरफ टर्न करो. ताकि एक बार सर दो. ताकि क्या है ईश्वर जल्दी से दे. Thank you. कल बता दे मेरे को. ताकि ईश्वर जल्दी से इतने बैठो. ताकि आज कल ये ईश्वर जल्दी से. अरो लास्ट ईयर ईश्वर जल्दी से. ताकि किसी दिक्कत है किसी अभी दिन में जाएगा कोई लगे. अपनी मन चिंता न करो. ईश्वर पर अपनी के ब्लेस करो के लिए अपनी ईश्वर की विश्वास करो. ईश्वर पर अपनी लगा लाइफ असुरी परचेज करो. बोले ताकि किसी डिस्करेज होएगी ना ताकि एकदम बिया रास्ता देखिए एक बार बोले अभी तक कितने भी चला नहीं लेकिन बिसारी के जाए लगे
আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা তাই এটা লাইফ আচৰিত পৰা কেতিয়াবা আমি খানা লাইফ কিবা দুখ অহাটো না কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনি গৈ আছে আগে যাবি ইয়াতে নকৰিবি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তো তাই লগত ঘৰ বি ভাঙাই দিছে ক'ত যাব মই তাই মন দুখ হৈ আৰু হাৰাই যাইছিল তাই কি সুধি দিয়ে ক'ত যাইছে চানাৱালা ক'ত যাইছে হাৰাই যাইছে আমিতো বেছি মন দুখ আমি খানা মেম্বাৰ্ছ একজন নাহা ধৰি একজন বিচাৰি কিনা বেছি দিগদাৰ লাগিছে बिजनेस भी भाग ना जाए मन दे থাকিছে বলে भी ঈশ্বর আমি আমি কিতে না চালে আমেন আর আজি ঈশ্বর কথা কি বেশি ব্লেস করেছে তো আমেন আজি তো তাই ডাবল ইনকাম করে আছে মালিক भी ভাগ পাইছে তো তাই ঈশ্বর জানার পর পাইছে দে একজন অল ফ্যামিলি পৰা তাইকে দোকান भी বিশ্বাস করে দিছে ठेला भी दिसे और ताइके सामान खान भी दिसे आमेन के ताइ विश्वासी আছে তাই ঈশ্বর জানিছে এইটো পৰা দিছে তো আমেন আৰু তাই আজি তো বেছি ব্লেস আছে দে ডাবল ইনকাম কৰি আছে খালি চানা বিকাই আছে হলে বি ইমান ইনকাম কৰি আছে আমি বি জায়গা কিবা চানা খাই থাকো PWD দি আছে বেছি চানা বি ভাল নাই তেলা বিজনেস কে প্রমোট করা নাই নি করে একটা টাইম তে তাই বেছি দুঃখ তে থাকিছে তো कंफ्यूजन ते থাকিছে তো বলে আমি তাইকে কথাই বলেছি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে চাই মাঙ্গি থাকিবি বিশ্বাস করে থাকিবি আর একটা স্টেপ এড যাইলে ঈশ্বর করে ব্লেসিং দিব हालेलुया है कि नहीं सही है कि नहीं हां आमेन praise the Lord number 5 I must listen for God's response number 5 I must listen for God's response Job 33:14 Psalm 77:19 আমি আগে দেখো আলিস কিতিয়া আমি আপনি কিবা করলে মন থাকে ফার্স্ট ঈশ্বর করে রাখি আপনি ট্রিটমেন্ট যাবলে আছে ফার্স্ট ঈশ্বর করে রাখি আন্দাজ পর যাইনা ট্রিটমেন্ট নকরিবি অলপ রখিবি প্রার্থনা করিবি সবই प्रार्थना मनोहन की कोई ऐसा ईश्वर पर की कोई ऐसा आमेन हालेलुया हमें एक ब्रदर के का नाम मेंशन कर हमें एक ब्रदर के पूछे তাই লোক গাড়ি भी থাকি যায় বেশি ভালো দাম 20 লাখ উপর লাগা গাড়ি আমি লাগা ফ্রেন্ড আছে পাঞ্জাবি মান তো আমি বসে থাকে বাইক না কিনিবি বাইক তো না কিনিবি রে দুনিয়া বসে আরে তাই বলা কথা লওয়া নাই লাইটলি লৈছে আৰু তাই বাইক কিনিবলৈ যাইছে আসামলে আৰু আসাম পৰা আহি থকা টাইমতে ট্ৰাক পৰা মাৰি কিনা তেলা ব্ৰেক পৰা ওলাই দিছে মৰিছে তাকে বচাবলৈ বেছি ট্ৰাই কৰিছে পইচা বি মোৰ 30 লাখ হেলাইছে ৰে পাৰা কেতিয়াবা আপুনি লগা স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ্ছ কাম হোৱা যায় ফিল কিবা গলি সিরিয়াস পুরা লোক লাগে ঈশ্বর টালা না ছুপড়া বলে আমেন हालेलुया मेरा लाइफ मेरा खुशी मेरी मर्जी No, it's not your mercy. It's God's mercy. Hallelujah. Hey, come on, wait. अपनी खान के ना ब्लेसिंग वाला बता कोई शेपर्ड किने का लीड पूरा से हमें का लगा शेपर्ड यीशु क्रिस्ता किने का अपनी का लीड पूरा से इतो लगा फ्लो तो करे आमेन ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आएगा बोले हमें का नहीं लगा वेट फॉर गॉड ताई भी प्रार्थना करके साथी को मतलब रुकिले तो की जाने ईश्वर बताए कि बोले थाई जाओ ना बोले थाई नॉन बिलीवर्स थे मुझे पूरा विश्वास करे ईश्वर अभी कोई से नखी नहीं मिले अपनी नखी तला प्रॉपर्टी के सब अच्छी नंबर बंद मत सब खत्म अपनी निजोर लगा इच्छा पर कि तो निजोर लगा पड़े निजोर फैमिली पड़े विशी दुकान को इधर अपनी होशियार बनाना है बोले ईश्वर बड़े रुकाना है वेट ऑन द लॉर्ड रुकी भी
আপনি কৰিবলৈ মন যাবি জাস্ট ওয়েট ঈশ্বৰৰ কথা দে চাবি আপোনাৰ স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ চাবি মানুহ লগা কাউন্সিল লবি আমাৰ বাবা লগা কথা লবি আমেন In the multitude of counsel there is always blessing amen hallelujah wise man ঈশ্বৰ জানা মানুহ না কাউন্সিল praise the Lord বলে আমি ini kan begitu আমি kan tuh रुखी बोले ना पड़े ini kan istana mana तो ना आपको हाथ के पैसा कुछ नहीं ना खर्चा भी बोले है ना बेटा ini kan istana पैसा ऐसे लोग खर्चा को दे दिए किने ini kan istana sir ini kan wait रुखी भी ये पैसा ला बता पता नहीं कुछ बोले wait रुखी भी Allah प्रार्थना करें Allah pray करें सभी and God will open the doors ईश्वर को खुली बोलो ईश्वर का इच्छा लगे ना है ना बोले ईश्वर का इच्छा नहीं बोले ईश्वर को बोल रखे बोले रास्ता खुली दिए से बोले and you have the peace of God in your heart just go ahead hallelujah बोले रास्ता खुला ना अपने जो बोल moi kuri boleh monasi kuri ये kan masa kami ki bahasa itu soda chandi में भी bisa दाम आते itu ईश्वर का wisdom है hallelujah हाँ hallelujah हमने जुदी itu कुरिशे करना praise the Lord एक साल भीतर है गारंटी दे 1 year only 1 year December dah betul life tu dalam ini. Amen. Amen. Bapa orang yang kita push. Hallelujah. Hallelujah. Amin. 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 Kita berdoa. प्रभु यीशु अपने के लिए थैंक्स देना धन्यवाद देना प्रार्थना करिए से हालेलुया बाबा ईश्वर अपना नाम ऊंचा महिमा दमोर करिए से हालेलुया और रबाशी हालेलुया शीला मामा थैंक यू जीसस हालेलुया प्रभु यीशु अपने के लिए धन्यवाद देना हालेलुया और रबाशी हालेलुया थैंक यू गॉड kami telah lalai kami jiwa beri dia Bapa Yesus अपनी बड़ा आशीर्वाद बरी दीवी हालेलुया Bapa Yesus अपनी लगा इच्छा जानी बरी दीवी आरो आमी की पुरिबो नालागे इतु आमी के स्टॉप पुरिबोले ताकत दीवी हालेलुया Bapa Yesus आमी के ताकत दीवी मानो की कोई ऐसी आमी के इतु पुरिबो पिछे नागा हालेलुया प्रभु यीशु आमी लगा लाई अपने लिए सब मानव में लगा पीछे वो प्रार्थना करें प्रभु यीशु अपनी के विशेष थैंक्स दे बाबा ईश्वर आमी के ताकत दिबी दुनिया मानुखान पृथ्वी मानुखान कोते जय आसे की करि आसे केनेका बेराय आसे आमी की भी एनेका कुरबले ना दिबी होइले भी अपनी लगा इच्छा तो मोय लगा जीवन करने की ऐसे इतो पूरे बोले देवी प्रभु यीशु अभी प्रार्थना करी ऐसे अभी लगा सती भाई कर कौन अपनी लगा इच्छा न जाने ताई खान लगा कथा दे बीरा बोले जा बोले ना देवी प्रभु यीशु अपनी मोय के मदद करी आरो आमी प्रार्थना करी आसे प्रभु यीशु अपनी है एकता रास्ता आमी करने हबले दिबी प्रभु यीशु अलग रास्ता परा आमी के रास्ता विसारे बोले ना दिबी आरो आमी लगते बिया टाइम आइले भी ना पारे लगा सिचुएशन लोग पहले भी अमी के इतुला हिसाब दे है जब बोले पूरे बोले नदी भी होइले भी अपनी लगा इच्छा अपनी लगा कथा दे खरा पूरे बोले ताकत दिबी प्रभु यीशु आरो भी प्रार्थना करी आसे
আমি লাগা ফিলিংস আমি কি কৰিবলৈ মন আছে আমি কি ইচ্ছা আছে আমি কি ফিল কৰে আমি কিন্তু দেহে যাবলৈ ৰাদিবি হইলেবি আপুনি লাগা ইচ্ছাটো কি আছে আপুনি কি কৰিবলৈ মন আছে মই লাগা লাইফতে আৰু আমি আপনি লাগা কথাতেহে চাবলৈ দিবি পবিত্ৰ আত্মা মইকে সদায় গাইড কৰিবি আৰু আপনি কাৰণে আপনি লাগা আনসাৰ কাৰণে মইকে ৰখিবলৈ শিকাই দিবি বাবা ঈশ্বৰ আমি লাগা লাইফ আপনি কে দি আছে আৰু কিন্তু 2022 তে আমিকে আপনি লাগা কথাতে খাৰা কৰি কেনা আপনি কি কৈ আছে কিছুতে মেৰা বলে তাকত দিবি আৰু আমি জানি আছে কেতিয়া আপনি হে মই লাগা শেপাৰ্ড হ'ব কেতিয়া আমি হে আপনি লাগা পিছে পিছে যাব আমি একো ফেনে দিবি দুখ নাপাব কমতি নহব চিন্তা নহব ভয় নহব হইলেবি আপনি লাগা আচৰিত ব্লেসিং দে বিৰাব বেছি থ্যাঙ্কস দিই না এই প্রার্থনা যিশু খ্রিস্টের নামে মাঙ্গি আছে সকলকে আমেন আমেন প্রেজ দ্য লর্ড सबके दिल में श्री ईश्वर का शुभारंभ